dili naman tanan makapartisipar. Mao ni nga ang katungdanan karon nga gipakanaog gikan gyud sa Santo Papa sa Roma, mao na kinahanglan pormahon sa hinay-hinay ang katawhan aron maandam. Gani doon na pa ilusod ka mga formation meeting nato. Ang kanang ato ang misa karon nga binisaya in English, nakaseminar naman ang mga katikista nila sa ALC. Doon na po yung mga gitawag na itong kabaguhan ni Ana. Ha? Kanya, pwede na ito na, dalityatan doon niya, bisag, gamay lang. So, nagawa sa ato ang Catholic Herald. Now, katong 2007, paggawas ni ini, ako mismo na muna ipagsulat sa Roma. Ako mismo nagpasalamat kay ilusad na mga pagpintuhan. Doon ni Ana, naghatag po ko copy for this letter kay Archbishop Kapalya. Nga akong ipahibaw nga naa ning mga dokumentoha. So humani ana gikan 2007 hangtod karon 2012 or orento akta 2011 dili kaayo pa klaro ang proseso sa pag-implementar. Mao nagakanang nakita ninyo karon nga Universal Iglesia sa ubos. Mao na siya ang application. Mao na siya ang guidelines kung unsahon. Unya gisupli na siya sa CBCP nato diri sa simbahan. Kini ilahang clarifications on Summorum Pontificum. Nana din si sister naghatag nato din. Tama din. Ipangita na ko sa internet na wala bitaw ni. Anong makita ba? Kaya ako tayo kita din. Ibalik ka to din mo nero pagkuhan. Nag-xerox na ba ko? Okay? So, kung sa may unod niya ng dokumentoha, mas maayo maminaw na lang tao video. Gamay lang siya mga 2 minutes. Para madungog na ito. In 2007, Benedict XVI permitted the return of celebrating Mass according to the liturgy before Vatican II, without receiving special permission. For 3 years, bishops around the world reported to the Vatican the problems they faced in implementing this. The Vatican has now released or published answers to these problems. The document is the instruction Universae Ecclesiae. It's signed by Cardinal William Levada. It says that those who participate in its liturgy may not oppose the celebration done in its usual manner and should recognize the Pope as supreme pastor of the Universal Church. Allo stesso tempo, those who call for this extraordinary form cannot argue. It's quoted at number 19, must not in any way support or belong to groups that show themselves to be against the validity or legitimacy of the Holy Mass, or the sacrament celebrated in the Forma Ordinaria, or against the authority of the Pope as Supreme Pastor of the Universal Church. So if a group asks for this because it believes that other rite of the Mass is not valid, it's not allowed. The document confirms that this liturgy can be celebrated whenever a sufficiently large number of people ask for it, so that the regular schedule of the parish is not interrupted. Those who make the request can be from different parishes and dioceses. The instruction details the special requirements for priests. They should know Latin, at least for understanding the meaning of the prayers, and be able to read Latin text. tutte le rubriche, diciamo. It's difficult to find priests who know this liturgy, that know all the particular gestures, because it's difficult, and if you haven't practiced in a while, it's difficult to learn. You have to be very familiar with Latin and know how they celebrate it. The Pope has urged bishops to take the necessary measures for the proper implementation of this extraordinary form of Mass, and he asks that seminarians begin to learn concretely. Questo si capisce che You see the difficulty that bishops have in finding suitable priests, because this in general is not found with many priests, and much less for this type of celebration. So we are asked to teach Latin in seminaries, because that's something important. It's from the general culture. The Tridentine Mass is entirely in Latin. The priest celebrates it in a low voice with his back to the faithful. The readings are also different. They include fewer texts from the Old Testament and only follow the Roman canon, while the current Missal has 4 prefaces that the priest can freely choose. Okay, so nadungog ninyo, ang sunod lang atong explanation doon na lang. Sa Universal Iglesia nga dokumento nga maong application sa Summorum Pontificum, inyong halangtiman
ang Artikulo 19 o ang Artikulo 31. Mura na siyang pinaka-crucial sa dokumento. Kinahanglan kung ikaw mag-request ng maong pagsaulo, kinahanglan din ka musuporta itong mga grupo nga doon na ginawag na ito problema sa simbahan. Specifically mentioning the Society of St. Pius X. Kunya ato ng Palawan, kunya taon-taon. Kunya ang Artikulo 31 nag-ingon na kinahanglan ang pag-ordina katulang naagyon sa gitawag nato nga religious order nga nagasaulog niini, maura po na ilang ordinasyon. Kaya tingali doon ay mga diocesan priest maghangyo nga ang akong ordinasyon para niya sa anak. Kaya alangan naman kung sunod mo ang imuhang obispo niya na di pa man siya makamao. So muna nga doon ay mga pastoral po nga interventions nga ginabuhat na. Okay? Now, mudiretso tagtagig kaning Summorum Pontificum. I-explain po di siya sa secretary sa Santo Papa nga ginganlag Cardinal Castrillo Hoyos. Si Cardinal Castrillo Hoyos, siya karon ang nag-negotiate sa pagpa-implement anang gitawag na itong kining